दर्शक बंधु कोरापुटरे तो वर्षा पूरा लागिकी रहिला जे आ कौन सी जगह जाई हेलानी कि वीडियो शूटिंग करी हेलानी टिके आज मत समय मिलला जा हो मुझे बर्तमान गोटे गाँ को जाऊँगी से गाँव रोटे जगह अच्छी कोरापुट पाखु अल्प बाटर अच्छी से गाँटा तथा अल्प बाट कहला 5-7 किलोमीटर दूर पूरा गोटे एमती जगह अच्छी से माने लोक मानकर जीवन जीविका केमिति तांको परिवेश केमिति सेमती देखा गोटे वीडियो माध्यम देखा चेष्टा करी। नमस्कार दर्शक बंधु मोर ओडिया ट्रैवल चैनल आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। जय जगन्नाथ नमस्कार। आज मु गोटे गाँव को जाऊँगी देख बाटे गला बेलू ता चारिपटे थी जिते केते सुंदर परिवेश जंगल ये सब देखा से गाँव को मुझे चलते जावा से गाँव देखा से गाँव कौन केमिति परिवेश अच्छी देखा। आगे ये जो घाटी रास्ता अच्छी से रास्ता देख बर्तमान से गाँव को जाऊँगी से पर्यंत आपण मैंने केबे वीडियो को स्किप न करी देखा चेष्टा करंतु। आ वीडियो टी देखा सहित आपण मैंने लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तेणु आपण मानकर भल पाइबा थिले मु आहुरी आगो को जाई परिबी। तेणु चलतु जीवा से गाँ को देखा से गाँव कौन केमती अवस्थिति कौ जगार अच्छी कौन। दर्शक बंधु देखो बर्तमान मु गोटे गाँ को आसी चेमियागुड़ा ये हूँ निरन ये हूँ गाँव लोक ये छोट गाँटा ये आम कोरापुट पाखु के 7-8 किलोमीटर 12 किलोमीटर हाँ 12 किलोमीटर पाखापाखि रहा छोट गाँटा सुंदर परिवेश भितर गाँटा रही यार परिवेश केमिति अच्छी एटा देखेबा हमर गाँ भितर सब प्रकार व्यवस्था अच्छी कि गोटे हूँ ये नेटवर्क ना मोबाइल नेटवर्क ये पाऊनी पाखक गले दूर बाट से रास्ता उपर गले पाइब। बर्तमान देखु दर्शक बंधु तार चारिपटे कौन कौन सब अच्छी मुझे आपण मानक देखा चेष्टा करी तथापि ए गाँव चारिपटे जमती अच्छे देख पाखे बर गछ अच्छी सलप गछ जहाँ जहाँ अच्छी सब आपण मानक देखी से पर्यंत आपण मैंने धैर्य धरी बिना स्किप नक आपण मैंने देखा चेष्टा करूँ। आ दया करी वीडियो टी लाइक करेंगे आ सब्सक्राइब करेंगे। देखु गाँ आमर से ये हूँ निरन को गाँ ये कौन ये अच्छी यहाँ अच्छी सलप गछ यहाँ आगे बर गछ ए गाँटा हूँ छोट आदिवासी गाँ
भाई आमर जाल पकेई जाइए नदी की माछ धरिकी आनी जाल सब माछ लगी केते जहाँ एतिकी माछ तरकारी कौन करा पाखे तो कोलाब ये अच्छी जल भंडार अच्छी जहाँ माछ फाच चलती सेमती ये पानी गरम हो गाधेब ना भाई हाँ गाधे पानी इठी पानी गरम हो बिना मान ठंडा पानी रे कहीं गाधे पारे अभ्यास ना एटा कोरापुट जलवायु हूँ गोटे ठंडा जलवायु इतनी वर्षा लगी रहा ये घर कर रही छाड़ी जीवनी तेणु आगे आमर भाई मैंने सब होती गाँ भाई मैंने सब अच्छा जाऊ गोटे सुंदर परिवेश अच्छा आया हूँ कौन दूर बाटर गाँ टा जी भल जगार अच्छी किंतु सरकार इठिकी गोटे नेटवर्क दौनी मोबाइल फोन समस्त पाखे यूज कर नेटवर्क ये ना जिते आसिले फोन कले रास्ता उपर गले नेटवर्क धरुची चलते जीवा अन्य पटे कौन सब अच्छी देखा चेष्टा करिया भाई तुम ना कौन हाँ आमर ये सदा भाई आमर अच्छा चाष बास कर ना कि जहा हूँ चाष बास न कले ये देश चलो केमी समस्त कौन आ ये करेंगे जहा हूँ जीवा अन्य पट को यहाँ देखो पाखे यहाँ हूँ लगी देखा जाऊनी बहुत पाखे कोलाब रिजर्व टाइम लगी रही पाखे सेपटे पहाड़ जंगल आठी बहुत जमी सब लोकंर थिला आगुरी यहाँ कोलाब जो रिजर्व नहीं गला सब लोक मैंने उठी आठी किए कुआडे गले आती लोक रहीगले गाँव में यहाँ सब आगुरी चाषबास सब चलता ये गाँव चारिपटे एमती सब पहाड़ अच्छी जंगल अच्छी आ बेसी जमी बाड़ी चाषबास ये प्राय ना कहीं कोलाब तो सब नहीं गला ना कि कोलाब सब जो चलीगला बहुत जमी बाड़ी था चाषबास करते बर्तमान आउ ना लोक मैंने चाष पर सब निर्भर कर जीवन जीविका निर्वाह कर माँ घर ये जहाँ ये घर अच्छी आखे देखो केमी सुंदर ये बाड़ बगीचा सब कर चलते अन्य जगह देखा नीला ना आस आस ये बर गछ बड़टा है जहाँ गोटे बहुत बढ़िया सुंदर जगह बर गछ हो चारिपटे सब गाँ घर केते घर अच्छा ये से माने को सही ना इठी इठी केते घर अच्छा 26 घर अच्छा ओहो या भितर भी केते घर सब अच्छी ना कि चारिपटे देख केते सुंदर ये कदली गछ सब लगी अमृतभंडा गछ बहुत सुंदर परिवेशटा है गाँव में भाई कौन हाट को बाहर कि हाँ भाई आम हाट को बाहर टे भाई फटोटा भिडियो पकेगा आम भाई घर हूँ चेमियागुड़ा आ भाई हाट को बाहर जाओ ये छोट गाँटा सुंदर परिवेश तेना आपण मैंने भी आसतु ये गाँव को बुलिकी जातु कोलाब रिजर्व पाखापाखि अच्छी आते सुंदर ये परिवेशटा है इक्कीस घर पोछब कि हाँ 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 एटा सोलार रे पानी बोरिंग अच्छी ना कौन ना बोरिंग अच्छी ना कौट झरना हाँ हाँ ये बोरिंग बोरिंग जहा ये गाँ भितर गोटे पानी व्यवस्था अच्छी पानी की शुद्ध कर छाणिक भल कि पीब है पानी रे हाथ फाथ बुड़ेबनी वर्षा दिन
ନହେଲେ ପୁଣି ମଇଳା ଲାଗିବ, ଝାଡା ବାନ୍ତି ହବ ପୁଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଗାଁ ସରିଲା, ଏ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଛାଡକୁ ବି ବହୁତ, ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ ରାସ୍ତା ସେପଟରେ ବି ଲାଗିଛି, ଏମିତି ଆହୁରି ଗାଁ ବି ଅଛି। ଏଇଠି ଉଚ୍ଚାରୁ ଆଙ୍କ ଗାଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଗରେ ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସଲଭ ଗଛ। ଏଇଟା ସଲଭ ଗଛ, ତାଙ୍କର ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ପିଇବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ କରଞ୍ଜ ଗଛ ଅଛି। ଆଗରେ ଦୂରରେ ସବୁ ଚାଷ ଜମି। ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଅଭାବ, ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଚାଷ ବାସ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିଲେନି। ଏଟା ପୁରା ଘାଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ପାହାଡ ସାଇଡରେ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଚାଷ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ପୋଡୁ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏସବୁ କଣ ଧାନ କି କଣ ବୁଣିଛନ୍ତି, ଶୁଆ ନା ମାଣ୍ଡିଆ, ଏଠି ଶୁଆ ବୁଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା, ଏଠି ଲୋକମାନେ ସେପଟରେ ଗାଧେଇକିରି ଲୁଗା ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁଟି ଅଛି, ପାଖରେ ଲୁଗା ଏଇ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଲୁଗା ଶୁଖେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କୋଲାବ ରିଜର୍ଭ ଜଳଭଣ୍ଡାର। ଏଇଟା ପାଖକୁ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର। ବଡ ବଡ ଜାମୁ କୋଳି ଗଛ ଅଛି। କୋଲାବ ସାଇଡ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଗୁଡା ସବୁ ରହିଛି, ଛୋଟ ଗାଁଟି ଜମିଆ ଗୁଡା। ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ହେଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହବ ଏ ରାସ୍ତାଟା ହବା? ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହବ ଏ ରାସ୍ତା ସବୁ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଡଲେ ମୋର ମାଟି ମିଶା ନାଲି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ତଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୋଲାବ ସାଇଡରେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ କଣ ଚାଷ ବାସ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତଳେ କଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସବୁ? ଶୁଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ହଳ ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ଲୋକମାନେ ସେ ନଦୀ ସାଇଡରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନଦୀ ସାଇଡ କି ଯାଇ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସେଠି। ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ଯାଇଛି ଘାଟି, ଏ ସେପଟରେ ଆହୁରି ଗାଁ ବି ଅଛି। ସେ କୋଲାବ ସାଇଡ ରେ ଏମିତି ଗାଁ ଅଛି। ବହୁତ ସାନ ସାନ ଗାଁ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ସେଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବେ? ସେମାନେ କୋଲାବ ରିଜର୍ଭ ତେଲ ପଳେଇଲା ସବୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ନିଜ ଭିଟା ମାଟି ନ ଛାଡିକି ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସାଇଡ ରେ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଦେଖା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ
ଏଇଟା ସବୁ ଯୋଉ କଣ ଶୁଆଁ ସବୁ ବୁଣିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉନି, ସାନ ସାନ ଅଛି। ମାଣ୍ଡିଆ କି? ମାଣ୍ଡିଆ ବୁଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାଣ୍ଡିଆ ଏବେ ବଡ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଲା ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚାଷ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଲେନି, ସାନ ସାନ ଏବେ ବୁଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଳଭଣ୍ଡାର, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଗାଁ ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଗାଁ ପାଖକୁ ବି କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଲାଗିକି ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସେପଟରେ ସେ ପାହାଡ ଯୋଉ ଦେଖା ଯାଉଛି, ପାହାଡ ସେପଟରେ ବି ଗାଁ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଏ ଗାଁ ଟା ରହିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେଣୁ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଗାଁ ର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଭାବିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସହର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି ନା, ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଜଳବାୟୁଟି ଅଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପବନ ବି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏଇଠୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ସହରରେ ଯେତିକି ଚାକଚକ୍ୟ ଅଛି ଯଦିଓ ଗାଁ ରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରିବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଳବାୟୁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ସେଇଟା ମିଳିବନି। ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତେଣୁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାହେବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ନିରନ, ମୋର ବହୁତ ପରିଚୟ ପିଲା। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରାୟ କୋରାପୁଟ ବହୁତ ସମୟରେ ଯାଏ, ରହୁଥିଲା, ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଟା ବି ଏଇଠି। ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ଭିଡିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି, ବିଦାୟ ନେଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।